তিনি orang proses tibrasangi faika जों साइमा गातने बाय चाम्पार 1200 दारि स्कुलाव कायसा टीचार सुमन चौधरी होनै बबिनि निजिनि स्टुडेन्ट न बतिनि रम फ्रेस समफ्रे खायगा बना हानां पिलां खायगा खाया कने बना आरो स्टुडेन्ट न मारगले रना नाय माने बखार खायगा आबनो ओला आजे स्टुडेन्ट बुरै इलिजा देबनो ब क्लास 12 परबो आबो लाजिमानि बना हानां पिलां खाया लाजिमा बागै नगा थांगै बतिनि बिथि चाना क्लाका बिथि चाय ताबो फाय साखाम नगा बिनि बखानबो मंगाय संजिन अन्न देबनमा बे बुमा हांगाय बिसलक्ष्मी देबरमा कामिंखाय चाम्पावार हातिमारा पाराव अपना जों ताबुं नायो जों फाइसा खालामनांगौ दङ जाय जों ताबुं सत्यता आइसले इसले आरे बुले यो सेक्रेटारि दिसे स्टाफ सारता अरे इलिजा देबरमा ना ये सारा नाम की सारा नाम सुमन चौधरी তারপর স্কুলে আইসে পরে ওই পূজা শেষ হয়েছে পরে এরপরে ওই সুমন বলে বাইরে টর্চার করছে বলে আর করছে কিতা জানি বাড়ি নিতে বলে এটা বলে কয় এরপরে লজ্জা পায়া মায়াটা লজ্জা পায়া বিষ খাইয়া এখন এই অবস্থা बार बिले तिनी एक बार गया आगे बखो पर अबक ना खाना जा रुचि आंग के दीदी तो मो आते नि तेरा में स्कूल दखो ना दीदी तो तिनी बस खाई करो तेल क्लास करो दिने बयस बसं का दिन बयस 17 বছর লাগে नों पारां के para hati mara কোনো জোগাড় না দিছে পূজা মায়া গেছে এরপরে তারা টিচারই কিছু কিছু সিস্টেম করছে আর কান্দিয়া দৌড়িয়া পায়ে গিয়া বিষ খেয়া লাগছে যে শিক্ষক যে করছে তার নাম কি সুমন চৌধুরী তারপরে ও সে কি 1200 স্কুলে আগের বার স্কুলে আসছিল এখন নাই এখন কোনদিকে কলেজ সবনি না আজকে কি স্কুলে গেছে আজকে সরস্বতী পূজার উপলক্ষে এর আগে তো এই 1200 আছে এর স্টাফ সরস্বতী পূজার উপলক্ষে এর নিমন্ত্রণ করছে আর কি আগেও এইভাবে ঘটনা হে করছে তবে ছাত্রছাত্রী তো কই না আবার স্টাফ যখন সরস্বতী পূজার উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করছে হ্যাঁ আইসে ওই আজকে ওই মেয়েরে এরকম